wrist, elbow, neck, shoulder, back and ankle pain. Sundan natin. Ito na muna. Relax lang. Meron niya. Sige lang. Relax. Okay, isa pa. Okay na po. Namata mo lang siya. Parang ihiga ka lang ganyan. Tapos ito bagsak. Yan. Yan lang sa diba. Yan. Relax lang. Tagilid mo lang siya. Yan. Tapos bagsak lang ito. Relax. Boom! Ito pa siya. Okay lang? Ako. Tagilid lang ulit natin. Itong isa lang. Yan. Sa baba. Yan. Tapos, yan. Bagsak. Bagsak lang ulit. Relax na. Yun! Bagsak mo lang. Relax lang. Sige lang. Relax lang. Yan. Isa pa. Kapit ka na ulit. Okay. Kabila naman tayo. Sige lang. Kapit ulit. Isa pa. Okay. Sige lang. Parang sagad mo siya. Huwag mo pigilan. Sagad mo lang. Yan. Diba? Buka mo daw ulit yung kamay mo ganun. Yan. Taas mo. Yan. Mas malambot na. Testing ulit. Sige mo lang. Taas. Mas sarap yung balikan. Yan. Diba? Diretso. Okay. Diba? Diretso mo lang. Sagad, 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 sagad. Okay. Okay. Sabi mo eh. Tama-tama. Tama-tama pa. Diba? Sampat pa. Wala. Yun. Parang dito may tama eh. Sa kabila yung wala eh. Ilang. Inhale, sir. Exhale. Tapos sir, inhale ulit. Exhale. Sakit. Medyo ayaw niya nga. Sige lang. Ayaw niya lumabas. Yan na. Sige lang. Sakit. Sige lang. Bagsak mo yung isa. Sige lang. Relax mo lang. Ayan na yun siya. Yung pumipitik sabi mo. Sige lang. Sakit nga talaga. Sige lang. Ito kaya hindi masyado, no? Kabila lang talaga.
Relax mo lang. Let go mo lang. Relax lang. Yeah. Lambot lang. Yeah. Lang kaya. Huwag mo pigilan. Relax lang. Yun. Tapilok to? Oo. Relax lang. Okay. Sige lang. Relax lang. Sige lang. Relax lang. Okay. Relax lang. Ganoon pa eh. Sige lang, relax lang. Sige lang, relax. Wala. Nakalaro na ulit? Nabutan mo to kaya. Relax. Okay. Yan. Ganyan lang. Relax lang. Baka may lakad sila. Labihan siguro. Lambot, lambot. Yun. Yun dapat. Relax lang. Masakit talaga. Parang yung kanina. Relax lang. Bagsak mo lang sa balikat mo. Bagsak mo lang siya. Inhale ka. Exhale. Okay. Ito wala naman sakit, no? Relax lang. Ganyan lang. Okay, bagsak. Inhale. Exhale. Ito pa, relax. Inhale. Exhale. Okay. Inhale ka, sir. Exhale. Isa pa. Straight lang, sir. Yan mo lang siya mahulog. Yan. Okay. Exhale. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Grabe yun. Sige, sir. Pakiramdaman mo. Tayo ka. Pakiramdaman mo yung ano, yung masasakit kanina. Okay na rin. Yung ano pa ba? Tapilok. Okay lang. Likod, okay lang. Yung dito mo. Wala na. Okay na. Thank you.